Está. All right, we're live here with Danila Ramos, the WBO interim featherweight champion, and she is going to be taking on Amanda Serrano, the undisputed champion. And I want to welcome you, Danila. First, I want to get started with your last fight with Brendan Carbajal. You know, you got a point taken away. You were knocked down. It was a close fight, but you finished strong in the end. You had a real strong, fast-paced 10th round. At any point during that fight, did you think it was slipping away from you? Y mucho gusto a venir. Que tú tenías tu último pelea. Había un punto detector a ti. Era una pelea seca. Ah, ¿Tú pensabas en esa pelea que, que tú empezaste a perder la pelea o la pelea que se iba de tu mano? Si yo pensé que la pelea se iba de mi mano, mira, esta pelea que hice, yo ya conocía a Brenda Carabajal, es una atleta conocida, nosotras incluso ya entrenamos juntas y yo sabía que tenía la posibilidad de ganarla. Sabía que sería una pelea muy difícil con Brenda, pero sabía que podía ganar mismo siendo la retadora. Okay. Entonces empecé a trabajar duro, entrenar porque sería mi tercera oportunidad de pelear por título mundial. Entonces no podía dejar escapar esa oportunidad. She said she trained with her before, and that did she feel the fight slipping through her hands? No, she knew it was going to be a tough fight, and she trained hard for the fight, and she trained to be a champion. So, you know, we've heard Amanda Serrano talk about how, you know, the 12 3-minute rounds, she's going to be making history, being the first female to fight the 3 minutes, 12 rounds in a championship undisputed fight. So we hear her talk about it, but you're part of that history too. I'd like to get your thoughts on being part of that history and how important is it to you? So nosotros oímos de Amanda Serrano hablando de siendo 12 rounds y 3 minutos rounds y que ella va a ser la primera mujer boxeadora que va a hacer historia, pero tú vas a hacer historia también porque tú eres parte de esta pelea. So nosotros queremos oír de tu parte cómo tú te sientes hacer historia y que tú eres parte de esto también. Mira, para mí es muy importante y quiero agradecer la oportunidad que tengo de poder hacer esa pelea con Amanda porque yo siempre fui una pionera del boxeo femenino en Brasil, en América del Sur. Yo siempre traté de luchar por los derechos de la mujer en el boxeo. Yo soy boxeadora desde el año 2006, 2005, hace 19 años que soy boxeadora. Y poder pelear 12 rounds de 3 minutos es una gran conquista para nosotras mujeres. Obvio que es una puerta que vamos a abrir para lo que se viene, para la nueva generación. Entonces, poder pelear a 12 rounds y poder pelear más que nada por la igualdad. Okay, gracias. She said that she's been a pioneer in female boxing. She's fought for female boxing rights in Brazil, and she's been boxing since 2015. She's been a pro boxer for 16 years, and that for 18 years, excuse me, and that she is proud to be part of history, and that she wants to prove that they could fight for 12 rounds and 3-minute rounds, and she's proud to be opening doors for the new generation of girls boxing doing this. Okay. So I want to go back to your last fight with Brendan Carbajal because you seem to be able to fight not only moving forward but going back. So you showed that you had a uh, good movement in that fight. You had a good counterpunch type style as well as an aggressive style. But Amanda Serrano is an aggressive power puncher, and she's definitely going to be coming forward.
So do you see yourself kind of moving a lot, maybe moving back and trying to be the counterpuncher? Or do you think there's going to be a time in this fight where you're going to have to come forward and try and get her respect? So tu peleas con Brenda, tú peleaste, tú sabes, counterpuncher, tú moviendo para atrás y moviendo y tirando el puño. Con Amanda es más alguien que va a pelear. Ella quiere ir delante peleando. So, con ella tú vas a pelear moviendo para atrás o tú vas a pelear con ella. Ustedes van a, tú sabes, tirar mano ahí. Bueno, esa es una pregunta que yo no voy a responder Okay, ahora okay. porque van a tener que ver la pelea porque la táctica de pelea que tengo, eso van a tener que ver en el día. Es una Okay, sorpresa, okay. es una sorpresa. Así que yo ya sé cómo pelea Amanda, ya la estudié y sé que también ella me estudió. Entonces, lo que les puedo decir es que es una pelea con mucha estrategia. Así que van a tener que esperar el 27 de octubre para ver si voy a pelear para adelante o para atrás o para Okay. laterales. Okay. So she said that's the one question she's not going to respond to. It's going to be a surprise. But what she can say is this: she has studied Amanda Serrano, and on October 27th, we'll get our answer to see if she's going to move forward or move backwards as the fighter. So I gotta confess to her, and I don't mean this in a disrespectful way, but I watched her fight today with Brandon Carvajal, and the only way I was able to see it was because I believe someone in the crowd was actually filming it, so it wasn't broadcast. So there's not a lot of footage of her out there, on the internet because a lot of her fights haven't been televised. Do you think that, like she said, surprised? Do you think Amanda Serrano is going to be surprised because it's probably, if I had a hard time getting footage of her, Amanda Serrano probably hasn't seen a lot of her either. So does she realize that, and does she feel as though that could be an advantage to her? So él dijo, buscando el pelea tuyo, tú sabes, con respecto. Vio tu pelea con Brenda, pero porque alguien lo filmó, alguien no estaba en la televisión, alguien lo filmó con la cámara allí y él lo vio en YouTube. So él tenía un poco difícil encontrando un pelea tuyo. ¿Tú crees que Amanda tiene muchos videos tuyos de tu boxeando? ¿Tú crees que ella te está estudiando a ti? ¿Y de dónde cogió esa pelea, tú crees? Tu videos. Yo creo que la verdad que no puedo decir mucho sobre Amanda porque no la conozco. No Ujú. conozco sus estrategias para pelea. Yo lo único que sé es que es una chica que entrena para pelear con cualquiera. Ella tiene su táctica de pelea, es una gran boxeadora, pero mis videos, si vos pones Danila Ramos en el YouTube, cualquier persona puede mirar. Quizás ella nos puede estar mirando porque está preocupada de entrenar, como hago yo, pero su equipo sí está mirando mi pelea. Ujú. Entonces, todo depende. Yo no, la verdad que no puedo responder por lo que hace Amanda, pero como una boxeadora de alto rendimiento, uno siempre estudia el otro para no tener sorpresas en la pelea. No. Gracias. She said, she can't answer for Amanda, because she's not in that camp. But she said, if you write in her name on YouTube, you'll see fights pop up, and she's sure that her camp probably looked at her, and Amanda's a great champion, and she's sure that they probably did study her because you study other boxers while you about to fight, if you're gonna fight them. So she's been a pro since 2017. She got off to a late start. I think No, she was 32 I, I'm years. I'm I'm sorry, but she says she's been a pro since 2005. Well, she's been boxing No, since 2005. she's talking about Amanda, though. She wasn't talking about her own career. She turned Okay. pro in 2017. So she turned pro in 2017. And, I just wanted to know
why she got off to such a late start, because she was 31, I think 32 years old when she turned pro. So I just want to know why she got off to such a late start. Because I think when she was talking about the other career, she's talking about Amanda. Tú empezaste a boxear profesional en 2017, cuando tenía 31 años. Sí. Y antes de eso, ¿qué tú decías? ¿Por qué cogió un poco de tiempo para tu primer pelea profesional? Porque yo hice 150 peleas amateur. Fui de la selección de Brasil, fui campeona panamericana, sudamericana, campeona brasileña. Y en Brasil no hay mucho profesionalismo. Es la carrera olímpica donde yo tenía mucho apoyo y entonces por eso decidí estar tanto tiempo en el boxeo olímpico y después cuando vine a vivir en Argentina vi que acá había mucho profesionalismo y ahí decidí hacerme profesional. Y porque también soy mamá y estuve prácticamente un año parada porque tuve una hija, tengo una hija de 10 años. Ok. Y tú empezaste a pelear en 2005, dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Quedé 13 años en el boxeo amateur. Okay. 12. She did 12 years in amateur boxing. She has 150 fights in Brazil. She did start fighting in 2005. Oh, she did. Okay. It says 2017 here. No, professionally 2017. But Correct. she's been a fighter since 2005. Understood. I'm talking about why she started pro so late. So she did 150 fights in Brazil, amateur fights. She did the Olympics, and then when she moved to Argentina is when she went into the pro. And she also took a year off because she had a daughter. Her daughter's 10 years old now, so she was a mom. Okay. So because she's only been pro for the 6 years, and she's finally getting a world title shot. She's had interim title shots, but was there a point in her career where she was getting impatient because she's been a pro for 6 years, and now after 6 years she's finally getting her title shot? When sometimes you see fighters get title shots like in 2 years, 3 years. She's had to wait 6 years to get her official title shot. Tú estabas peleando para 6 años y ahora tú estás haciendo una pelea para un world title. Tú empezaste a coger un poco de tú empezaste a perder paciencia esperando para esa pelea para un world title. Ay, no pude entender. I don't understand. Si tú empezaste a emprender como... Was she impatient, basically? Was she like, did they get discouraged or impatient because it took her 6 years to finally get the world title shot? In other words, was any despair? Que cogió 6 años para pelear de título del mundo. So tú empezaste a pensar, este pelea nunca va a pasar, yo nunca voy a coger un pelea para hacer el mundo de título del mundo. La verdad que en el año de 2019 yo peleé 2 veces por título mundial. Y como fui en Europa, en España y en Noruega. En Noruega me lo gané y me lo robaron el título, la pelea. Y bueno, y después vino la pandemia y fueron 2 años de pandemia donde todos los deportistas estuvimos parados. Entonces prácticamente yo esperé 4 años prácticamente. Y sí, esperé paciente, tuve varias oportunidades de pelear por título mundial, me llamaron muchísimas veces, pero siempre me querían llevar como perdedora. Y yo soy una boxeadora que no entreno para perder, entreno para ganar. Entonces por eso esperé tanto tiempo. Okay. She said, no, she had patience waiting for it. The truth is that in 2019, she fought for a title and she was robbed. And then she said that during the pandemic, there was another 2 years where the sports was just put on hold in general. So
she said she's had opportunities to fight for the world titles, but she didn't take them because she was being set up to lose. And she's not a fighter that trains to lose a fight. She's a fighter that comes to win. Understood. So this is going to be, I believe, if I'm not mistaken, I think this is going to be her first professional fight in the United States. Is she going to be coming over within a week? Because the fight's the 27th, I believe. So when does she plan on coming over? And does she plan on doing any training here? And is she excited about coming to the United States to fight in front of a big crowd and world stage? So, ¿esto va a ser tu primer pelea en Estados Unidos? Sí, es mi primera pelea en Estados Unidos, sí. She said, yes, it is her first fight in the States. Y so, ¿cuándo tú vas a venir aquí a los Estados? Tú vas a coger una semana a venir aquí y tú vas a hacer un training aquí, tú vas a entrenar aquí, o tú vienes solamente para pelear. Llego el 21, el domingo 22. El domingo 22. Sunday. 22. Okay. October. Y sería toda una semana de compromisos, prensa, entrenamiento abierto, análisis, todas esas cosas pre-pelea, ¿no? Porque el pesaje es jueves y la pelea es viernes. Entonces no voy a estar 5 días nomás, 6 días. So she's coming over October 22nd. She's coming over for the press. She's not really going to be no training. It's going to be press. Then the weigh-in is going to be Thursday, and then the fight Friday night. So she's really not going to have no time to train. It's just going to come over and press. And then you asked about fighting in the big stage. So, entonces tú estás contenta que tú vas a pelear en un sitio grande también y todo eso, y aquí tú estás contenta que tú vas a pelear en Estados Unidos y mucha atención va a tener esta pelea. La verdad que sí, estoy contenta de poder llegar a Estados Unidos, porque creo que todo boxeador profesional o olímpico tiene esas ganas, ¿no? De pelear en el Estados Unidos, porque Estados Unidos. Y la verdad que sí, estoy contenta, estoy feliz, pero para mí todo ring es un ring. Entonces yo me preocupo más en mi performance sea dentro del ring que con el entorno, ¿no? No me importa si tenga poquitas personas o si tenga muchas personas, porque yo tengo que hacer mi trabajo dentro del ring, eso es lo que más me importa. Yo ya estoy un poco acostumbrada con personas, cuando hay personas y cuando no hay personas, porque yo peleé en pandemia donde era solamente el ring, no había nadie. Y ya peleé también hace poco en el Luna Park, donde estaba lleno de gente. Entonces, para mí, la sensación es la misma. Yeah, gracias. She said the truth is she is excited to fight in the United States because whose dream isn't it to fight in the United States? If every Olympian boxer, every boxer out of the country is excited to fight in the States. She said, but when it comes down to it, her performance is in the ring. She doesn't care if it's a small amount of people or if it's the big stage. Her performance is in the ring. Fighters fight in the ring, and that's all she's worried about. Okay, so her promoter, Box Lab Promotions, is the promoter of the event, but she's going to be in Amanda's country, right? So is she concerned about the judges, the referee? Has she made an effort to make sure that her promotional company has a say in the judges, so it's not going to be biased towards Amanda? La compañía Box Lab Promotions está haciendo de pelea, pero tú vas a venir a los Estados Unidos. En boxeo antes nosotros vimos los judges, como tú dijiste que tú ganaste una pelea, pero ellos no te lo dieron a ti, ellos te robaron de pelea. Tú te asustas que algo así puede pasar y ustedes pueden decir quién son los judges. Ustedes están cómodos con los judges que van a hacer esa pelea. Bueno, mira, yo no sé quién son los jueces, todavía no nos dijeron nada.
Mira, yo soy una persona que yo entreno para hacer mi parte arriba del ring y para ganar. Lo que pasa abajo con los jueces, con el árbitro, todo lo que hay abajo, no depende de mí. Yeah. Lo más importante es que yo pueda subir al ring, me a presentar y hacer la pelea como quiero. Ahora, si me la dan la pelea, si me la roban, o si eso no depende de mí. Yo soy una persona de mucha fe, confío mucho en Dios. Entonces yo siempre digo que mi parte yo hago arriba y la parte de abajo yo dejo en la mano de Dios siempre, porque no depende de mí, no depende de mí, los jueces, el árbitro, eso es algo que ellos van a ver. Yo trato de trabajar siempre en las reglas, soy una boxeadora que comete pocas faltas por la experiencia que tengo, entonces eso ya no depende de mí, depende de ellos. Lo importante es que yo pueda hacer una buena pelea. That's it. She said, truth is, judges, she don't even know if they've been decided yet. But at the end of the day, the judges are. It's not her part. Her part is to go out there, represent to the best of her ability. She has faith in God. She has no control over the judges. If there's a chance that she does get robbed, she has no say in that. But she wants to go out there and prove that she could win. And her performance is going to be in the ring. She has no say over the judges or the ref or any of that. So Amanda is the undisputed champion, but the WBC title will not be on the line because Mauricio Suleiman doesn't believe that women should fight 3-minute rounds, 12 rounds. Is she disappointed about that? And does she hope that her and Amanda can prove in this fight that women can fight 12-minute rounds and it is safe? So, Etita de WBC, Mauricio Suleiman, dijo que Amanda no puede pelear para eso porque él no cree que las mujeres deben pelear para 3 minutos, 12 rounds. ¿Tú crees que después de esta pelea, tú sabes, él va a pensar, ok, ellos lo pueden hacer para esto? ¿Tú crees que tú y Amanda va a decir a la gente que nosotros lo podemos hacer? Sí, sí, yo creo que sí, porque ya tuvo otras mujeres que lo hicieron y yo y Amanda tenemos la capacidad física, la capacidad mental, estamos sanas de poder hacer esa pelea. Y todos van a tener vivimos en un mundo de cambios, donde todo avanza. Y la mujer a cada día más está ganando su lugar. Y las entidades, las personas, los hombres, ellos tienen que entender que nosotras, si queremos, tenemos que hacer lo que queremos. No tenemos que estar abajo de lo que dice uno, lo que dice otro, y sí hacer lo que queremos hacer. Entonces, Suleiman y WBC, ellos tienen derecho de decir que sí y decir que no, pero ellos tienen que respetar, ¿no?, su derecho de poder pelear y igualarnos a los hombres. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo luché para que el boxeo femenino ingresase en las Olimpiadas y lo ganamos, el derecho. Entonces, también es posible. Gracias. She said, yeah, she does believe so. She says that we live in a world that's changing, a world where we see advancement. She does believe that Mauricio Sullivan and the WBC, even if they're not going to agree with it, they're going to have to respect the decision. Her and Amanda both have the capacity to go 3 minutes, 12 rounds, and she thinks that yes, that this is a time of change. That we live in a world where things change and and people advance. So, speaking of the 12 3-minute rounds, even in the 10 2-minute rounds, I have seen Amanda Serrano kind of get tired against Katie Taylor. She got tired against, Erica Hernandez. She started fading a little bit in those fights. Does she think that the 12 3-minute rounds could be an advantage for her? And does she think that, it's
that it favors her to have the fight longer. In other words, because she's the boxer and Amanda's more of the aggressive power puncher type fighter. She's the pressure fighter. So does she feel that the 12 3-minute rounds favors her? Él dijo, tú sabes, con los rounds siendo 12 rounds y los 3 minutos, que él pensó que Amanda se estaba cansando cuando estaba peleando Katie Taylor, que ella se estaba cansando contra Erica. So, ¿tú crees que es mejor para ti los 3 minutos, los 12 rounds? Porque Amanda se parece como ella se cansa y tú eres más boxeadora, tú puedes coger más espacio, tú puedes coger tu tiempo más. Mira, como yo te dije, yo te puedo responder por mí, pero yo lo que sé es que Amanda es una boxeadora muy explosiva y científicamente hablando, no sé si ella llega a ser explosiva a los 12 rounds. Yo ya soy una boxeadora resistente, tengo mucha resistencia. Entonces, yo te digo por mí, no por Amanda. Yo soy una boxeadora que llego a 12 rounds. Y si me decís, Dani, peleas a 15, yo peleo a 15 rounds. Pero soy una boxeadora de resistencia. Tengo mucha resistencia. Eso sí, eso te puedo decir. Ahora, lo de Amanda, ya tenemos que ver porque ninguna de las dos peleamos 12 rounds. Una cosa es entrenar, otra cosa es pelear. Es totalmente distinto. Okay. She said, she can only speak for herself. She can't speak for Amanda. Amanda's an explosive fighter. He said she knows that she's ready to go 12 rounds if they want. She could go 15 rounds if they want, that she's ready. She doesn't know how Amanda would do. She doesn't know if she would tire out. She said it's one thing to train for 12 rounds, it's another thing to fight, and none of them have done it before. So we'll have to wait and see. So in the training, I would assume that the sparring has increased the amount of rounds, the amount of sessions probably during the week. How much of an adjustment have you had to make? Has it been a big adjustment, or were you always prepared to fight these types of fights, even in training, even though you never had an official 12 3-minute rounds? Did you train always hard enough where you're in shape to do this? Tenía que cambiar, tenía que ser más tiempo para entrenando para esta pelea, o ese mismo entrenamiento de antes. Tenía que ser más días, más horas. Sí, quizás sí, porque fue muy poco tiempo para que yo pueda... yo fui campeona y con 10 días, ya campeona mundial, con 10 días ya me mandaron la mandatoria a 12 rounds de 3 minutos. Entonces yo no tuve tiempo para nada. Yo ya terminé la pelea, ya tuve que arrancar el campamento de otra pelea. Entonces, sí, eso yo quería pelo menos 12 semanas para esa pelea. Pero como yo ya venía en un ritmo de campamento, enmendé una pelea con la otra. Amanda lo mismo, porque ella peleó una semana antes que yo. Entonces, sí, eso sí, yo quería un poco para noviembre, por ejemplo. Pero bueno, se dio para octubre si vamos a llegar bien. Okay. She said yes, and she said, to tell the truth, that she would have liked the fight to have a little more time in the fight, because she had just won the title, and then 10 days later, they tell her she has to be ready to fight Amanda. And Amanda too, like, she said, so she had to fight back to back. She said she didn't really have no time to leave camp. It was just straight into the camp. And she said, to be honest, she thinks that the fight should have been in November, but they told her October 27th, and she'll be ready for October 27th. Okay. So what does she have to say to the other female boxers out there? Does she believe that, this is basically a message for female boxers that we can do 12 3-minute rounds? And is this going to be an example for the division? Do you think that this is going to have an impact moving forward, that other fights and other female fighters will fight the 12 3-minute rounds? ¿Tú quieres decir algo a las otras mujeres boxeadoras que van a hacer esto, y tú piensas que
después de esta pelea podemos ver mujeres pelear a 12 rounds, 3 minutos. Sí, lo que quiero decir es que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando por nuestros objetivos, tenemos que seguir mostrando que somos capaces de pelear 12 rounds de 3 minutos, que merecemos una mejor beca, una mejor bolsa financiera y que ojalá ahora, después de esa pelea, el mundo vea que la mujer puede pelear 12 rounds de 3 minutos y que seguimos luchando por la igualdad, que nunca dejamos que los hombres nos digan lo que tenemos que hacer. Gracias. She said that, she wants to tell me that, we should fight for the rights, we should fight for equality, we should fight for better purpose. Is her message to female boxers. And she does think that we're going to see 12 rounds, 3 minutes, and that, she wants the female boxers to stand in unity to each other, and they don't have to be told what to do by men. So, Coño. Well, I want to thank her for the time. Buena suerte. Good luck in your fight, and wish you the best. And hopefully we can see more of you in the future. We get to see you more in the United States. And I want to thank you for taking the time out of your training camp, because I know you're deep in camp right now, and I know it's a very important fight for you. muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias para tu tiempo y tú sabes, bueno, suerte en la pelea y nosotros te queremos ver en Estados Unidos más. Y para mí, yo te quiero ver ganar el 27. Sí, sí. Yo que lo agradezco a ustedes por la oportunidad, por poder darme el espacio de poder hablar de lo que es esa pelea. Para mí es la pelea más importante de mi vida, donde no es solamente pelear con Amanda, pero sí abrir puertas para la nueva generación, abrir puertas y mostrar que nosotros somos capaces. Entonces, esa pelea tenía un significativo de ser una de las primeras mujeres, de llegar a los libros, de estar en la historia del boxeo femenino. Entonces, y ese derecho yo me lo gané, no fue Amanda que me lo dio. Yo me lo gané ese derecho porque yo también soy una campeona, no solamente campeona mundial, pero una campeona de la vida, donde siempre tuve que romper barreras para poder seguir boxeando. Entonces, eso es una oportunidad no solamente para mí, pero para todas las mujeres. Así que los agradezco y bueno, los espero el 27 de octubre allá en Estados Unidos. Le mando un beso de la guerrera. Gracias. Gracias. She said, thank you for the time, thank you for the opportunity. And when it's all said and done in the history books, her name and Amanda's name are going to be there for opening this door for female boxing. And she earned this shot. Amanda didn't give her this shot. She earned it by her fighting. She's a champion. She had to deserve this title win, this title fight. And, she says she's been breaking barriers down for women's boxing. And this is just another chapter. And she sent us a kiss. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Box Lab